Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini na usab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo adlaw karon nga Sabado, Disyembre 6 sa tuig 2025 ug anaag gihapon kita sa unang semana diha sa Adbyento. Tungod kay karong panahona, anaa naman kita sa panahon sa simbahan, anaa naman kita sa panahon sa Adbyento, din atong giandam kanunay nga atong kagalingon alang sa pag-abot sa ato ang Ginoo sa Jesucristo nga matawo diha sa lungsod sa Jerusalem. Ug nining adlaw nga Sabado mga igsoon, Disyembre 6, 2025, akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon, sila nga naka-tune in sa ato ang AM nga frequency sa 657 ug sa ato ang FM 100.7 ug sila usab nga naminaw karon o naglantaw diha sa ato ang FB Live sa FB page sa DXDD. Nga igsuon, ning adlaw usab nga Sabado, ako gayud nga pagtimbaya, pagpasalamat usab sa tanan nga sakop sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Ilab na gayud sila nga ning tabang ning paambit sa ilang kusog, panahon, talento o bahandi aron nga nahimo gayud nga nagmalampuson ang among gisaulog nga fiesta sa among patron niadtong Disyembre 2, 2025 adlaw nga Martes. Salamat kayo sa Parish Pastoral Council nga gipanguluhan ni Nanay Bibita Bertulfo ug sa Parish Finance Council nga gipanguluhan usab sa chairwoman or sa ila ang coordinator nga si Mrs. Corazon Peñarejo. Sa tanan nga ning paambit na sa mga katikista, sa mga laiko ministro, sa mga batanon, sa Knights of the Altar, mga Marian altar servers, sa choir, sa tanan gayud. Ilib na gayud sa LGU sa Bonifacio nga gipanguluhan sa among buotan nga mayor, si Mayor Ricky Bulahan, si Honorable Ricky Bulahan nga usab inabagan sa amo ang agwapa nga Vice Mayor si Honorable Fe Manzo. Kauban usab sa mga SB members, sa tanan nga mga kapitanes, sa mga konsehales, sa mga nagkadaiyang barangay, mga kapilya coordinators, ug usab sa amuang sa kapulisan usab nga ning simba sila og ilapon nga gibantayan ang kaning kalinaw sa palibot during sa Fiesta Mass nga gipanguluhan ni Police Major Bacalso. Kaninyong tanan nga sakop sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio, isip inyo ang Padre Cura, ako nalipay tungod kay sa inyo ang makanunayon nga pagsuporta ilam na gayud sa ato ang malampuson nga atong pagsaulog nato sa ato ang fiesta ni aging Disyembre 2, 2025. Kung nalipay kaayo tungod kay unang fiesta nako usab isip Padre Cura, sanglit unang parokya man ako ang parokya ni Senyor San Vicente Ferrer dinhi sa Bonifacio. Unang fiesta nako kung nalipay tungod kay grabe ang inyo ang suporta ni ini. Libre gayud sa mga nagpaambit sa ilang sudan, usab ning hatag sa solicitation sa tanan gayud. Salamat gikayo ninyong tanan. Ang Dios nga naglantaw sa inyong kaayo magabalos kaninyo kanunay ug ang atong mga pag-ampo dalon gayud sa tuang manlalaban sa langit nga si Senyor San Vicente Ferrer atong patron ngadto sa tiilan sa tuang Ginoo. Viva Senyor San Vicente Ferrer, viva! Nga igsuon, niring adlaw nga Sabado, ang atong ebanghelyo, harita sa atong ebanghelyo, nga atong pagkakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya, giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga, ug giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios, ug giayo niya ang mga tawo sa tanan nilang balatian ug sakit. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an ug gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Adtua hinuon ninyo ang mga nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel.
lakaw kamo ug isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinui ang mga sanlahon ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon nining adlaw nga Sabado ang atong Ebanghelyo ato nga gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 9 bersikulo 35 unya kapitulo 10 usa bersikulo 1 hangtod sa 8. Diin atong nadungog nga si Jesus iya gayong gipadala. Kauna, si Jesus naghatag siya og ehemplo ngadto sa iyang mga tinun-an. In a way nga siya matod sa Ebanghelyo giadto niya og giduaw ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Unya didto naghimo siya mga maayong butang, nagsangyaw siya sa pulong sa Ginoo, nag-ayo siya sa mga masakiton, unya iyang gipangayo ang tanan nilang mga balatian. So ang introduction sa itong Ebanghelyo karong adlaw nga atong gibasa naghatag og example or ehemplo or model nga mao niyang pagabuhaton usab sa mga tinun-an. Nga ang mga tinun-an, they will also go to the peripheries, to the barrios, dito sa mga kabaryuhan, kalungsuran, o na ang ilang buhaton gayon mao ang pagsangyaw sa maayong balita, pag-ayo sa mga masakiton, ug uban pa nga mga isugo sa Dios. Isugo ni Jesus ngadto kan nila. So muna ang introduction sa itong Ebanghelyo. Jesus Christ sets an example or becomes a model for His apostles, for His disciples, on what to do as they go to the people to preach the Word of God. Muna nga, ang next nga episode sa itong Ebanghelyo is that Jesus, iya ang gitawag ang iyang apostles, no? Ang 12 apostles, gitawag niya aron nga hatagan sila sa authority, aron pagbuhat sa ingon, susama sa gibuhat niya. So atong makonek mga igsuon, nga si Jesus, nagbuhat niini, ug ang iyang gibuhat, iya kining gihatagan niya ang iyang 12 apostles of that authority nga sila usab bubuhat sa unsay giingon kang Hesus. So again, si Jesus naghatag siya og ehemplo, nagsangyaw siya, nangadto siya sa kabaryuhan, kalungsuran, nagsangyaw sa maayong balita, niya nag-ayo sa mga masakiton. Ug kining gibuhat ni Jesus, iya kining gipaambit ngadto sa mga napulog duha ka tinun-an. So mo ni ang nadawat sa 12 apostles, the grace now to participate with the mission of Christ or to the mission of Christ. Nga sila usab nakadawat sila nga libre ang grasya nga ilang nadawat aron sila makaambit sa misyon ni Kristo. Kini siya mga igsuon nga imahen nga ako lang gi-explain, naghatag nato og nindot kayo nga pagtulunan. Unsa man ang grasya nga nga gipaambit ni Kristo, gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an, aron ang iyang mga tinun-an makahimo usab o makaparticipate sa unsay gibuhat ni Jesus, was given to them freely. Sa ato pangigsuon, wala gipangayo sa mga apostoles kini nga grasya. Wala man gimension diri sa gospelan nato karon nga miingon ang mga apostoles nga, Lord, pwede ba mi nga mangayo ni anang gahom susama sa imong gibuhat? Wala man gimension dinhi. Ang giingon dinhi nga gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an ug they were given. Gihatagan sila gahom ni Jesus. In other words, the grace or the power to perform the mission, the grace to do the mission is freely given by Christ to His apostles. Wala kini gipangayo sa mga apostoles. Wala kini gipalit sa mga apostoles. Walay bidding nga nahitabo niini because this was freely given by Christ to them. Ug kini sa mga igsoon naghatag nato og pagtulun-an nga ang kini bitawng misyon di ay kani bitawng sa tawag nato ani bitaw kana bitawng ang grasya sa Ginoo dili gid nato mapalit. Dili mo nang usbon ako, ang grasya sa Ginoo dili gayud nato mapalit. Mo nang we cannot say in our prayers ba nga, Lord, dako ba ko og gihatag sa simbahan, Lord?
At hatagi ko ani nga grasya. Dili na to mabargain bitaw ang ato ang gipaambit sa unsay mahatag sa Ginoo. Mo na nga atong likayan mga igsuon nga moingon bitaw ta nga, Lord, dugay na ba ako nga nangalagad. Tubaga intaw na akong pag-ampo. Lord, ako'y gipangayo ba nga ingani. Unya nangalagad ra ko sa simbahan, Lord. Ayaw ko pakyasan niini. Lord, dako kay kog natabang na sa simbahan. Dako kay ko kana betong naghatag ko og tithes. Hinaot, Lord, nga mao ni mauna. We cannot do that mga igsuon. Mayo ang atong intensyon, no? It's good nga kita mangalagad sa simbahan. It's good nga kita hatag po taog mga tithes sa simbahan or tuang mga donations. It's good nga dako taog kanang itong panahon sa mga santos nga misa dako tag ihalad kay kana man dako man atong pagpasalamat sa grasya nga atong nadawat gikan sa Dios, but let us avoid nga moingon nga tungod kay ato ning nabuhat dapat ang Ginoo ihatag niya ang atong gusto. We cannot do that mga igsuon, because that is not the way of God. Dili man nga ang pamaagi sa Dios. Sa ebanghelyo klaro kaayo nga si Jesus gitigom niya ang iyang mga tinukan o gihatagan sila gahom. The gospel did not say or did not mention that the apostles asked the grace from God. But this grace was given to them instead. So hinaot klaro na mga igsuon. Muna sa itong mga pag-ampo, let us avoid this kanibitawang kinaiya nga it is as if our good actions are like kanabitawang sa bangko, no, nga matagbuhat na tuog maayo. It is like nagdeposito ta sa bangko unya in times nga nagkinahanglan na taniin ato siyang i-withdraw from God. Dili man nga na mga igsuon magbuhat tag maayo, not because we want to receive an exchange, no, exchange ani atong maayo from God, but kita ning buhat niini tungod kay it is our own way of saying thanks to God. Pasalamat, nagbuhatag maayo, isip atong pagpasalamat sa Dios nga bisan sa atong pagkawalay angayan, dili takos, but God has shown His mercy to us, has been showing His mercy to us, His compassion, and has been showering us with His abundant blessings, even though we do not deserve His love. Again, mga igsuon, uturohon ako, first point, sa atong pagkumalandong karon, Jesus sets an example nga siya miadtos ka baryuhan, nagsangyaw sa pulong sa Dios, and then after that, iyang gigather niya ang iyang mga tinun-an, ang 12 apostles particularly. Unya, ang 12 apostles giatagan Jesus sa gahom. Ang 12 apostles wala sila nangayo sa gahom. Instead, gihatagan sila sa gahom. And so, kini nagtudlo kanato nga we cannot kanabitawng bargain our good actions to God in order to receive blessings from Him. We cannot say in our prayer nga, Lord, give me this because I have been doing this. Lord, answer my prayer because I have been good in my life. Lord, grant the desires of my heart because I donated this particular large amount to the church. Let us avoid that ato sang likayan mga igsuon. Kay dili man hana ang grasya sa Dios. Again, the grace of God. We cannot buy the grace of God. Because the grace of God is God's prerogative. It is God's. Iya kini sa Ginoo. Busa, pasagdaan nato ang Dios, let us allow God to give this grace not according to our merits, but according to His love, according to His mercy, according to His compassion. Second point mga igsuon, mo na nga kabantay mo sa ebanghelyo. Last part, no, di ba, the grace to participate in this mission gihatag sa Dios ngadto siyang mga tinun-an freely, di ba? Mo na nga kabantay mo sa katapusan sa ebanghelyo. Ingon sa ebanghelyo nga nakadawat kamo nga walay bayad. And so paghatag kamo nga wala usab bayad. Meaning to say nga kining inyong gahom nga akong gihatag kaninyo, wala ninyo ni sila, wala ninyo ni siya palita, wala ninyo ni siya bayri. Given freely nako ni alang kaninyo. And so kini usab inyong ihatag
nga wala usay bayad. Di mo mangayog bayad sa inyong paghatag ni ining gahom ngadto sa mga tinun-an. This teaches us nga mo na diha sa kapangalagaran sa simbahan. Kana bitawng dili ta pwede makaingon nga mo na nga sa simbahan, no, dili mapalit ang pagkapari. What I'm trying to say is dili ta pwede makaingon nga kana bitawng mohatag ko akong paliton ang akong anak, ako himuon nga pari. So mohatag ko og 1 million, kay kung mohatag ko og 1 million ang akong anak o dinahana aron mahimong pari. No, we cannot do that. We cannot buy the grace of God. Or gusto nako nga mahimong obispo ang ako ang igsuon. So mo-donate ko og 20 million. After that mahimong obispo ako igsuon. No, we cannot do that mga igsuon. Kay again, the grace is freely given by God. We invest, no? For example, kung sa seminaryo, no, nagtabang ko sa tuwang seminaryo, for example, we help, no, ato ipadahin, no, ang atong tabang sa seminaryo diya sa atuang college seminary, ang St. John Paul II College Seminary nga nahimutang sa Barangay Bañadero, Dakbayan sa Ozamis, o ang St. Mary's Theologate nga nahimutang sa Barangay Gango, Dakbayan sa Ozamis, no. So sa seminary naagi na mga expenses, so naagi na mga involved yun na og mga financial matters, so na mga expenses na ay mga bayron ang mga seminarista nga nagdawat pod og kaning donation. But it doesn't mean nga sa ato ang pagbayad, it doesn't mean ilabi na sa mga benefactors, sa ato ang mga vocation committee members nga in some or all of the parishes nga nangita sila og tabang, nangita sila og mga benefactors aron nga mapaeskwela nila ang mga seminarista, matagan og tabang ang mga seminarista, no. Then sa atong pagtabang dili ta pwede maingon nga mutabang ko ani dapat mapare kini siya, no mga igsoon. Kaya again, the grace is from God, not from us. We participate but dili nato ni siya or dili kita ang tag-iya ni ini. Mo na nga dili pwedeng mapalit ang pagkapari, pagka-obispo, pagka-santo papa, dili pwedeng nga magbiding nga kinsa katoy dagog hatag mo'y mahimo nga ing-ani, no, sa simbahan dili ing-ana. The grace is from God. The same way also applies diha sa tuang mga mahimo kitang mga leader sa kapilya. Grasya man na siya, unya gikan man na siya sa Dios. Mahimo tang laiko ministro, presidente sa laiko ministro, presidente sa katekista, tanan mahimo tang katekista, dili naton siya pwedeng palito, no, nga mo hatag ko ni aron mahimo ko kung katekista, or moingon ta nga nganong wala man to siya, nganong napulihan man to siya pagka-presidente sa minister, or nganong napulihan man to siya pagka-presidente sa katekista nga dagko man to siya kinatagan. We cannot do that, no, dili nato na pwedeng buhaton. Kaya again, nakadawat kita og walay bayad. The grace to participate this mission was given freely by God to us, and so ato kining ihatag nga wala usay bayad, or dili nato siya pwedeng paliton. So connected yapon kayo mga igsoon ang ato ang mga pamalandong karon. Now first, we cannot buy the grace of God. We cannot say in our prayers nga, Lord, ing-ani bi akong gibuhat, dapat ikaw pod ing-ani. No, dili ta pwedeng mo demand sa Ginoo, especially sa mga grasya, because the grace is given not according to our own merits, but according to the love and grace of God. Dili gumikan kay maayo ta, munang gihatagan ta sa Ginoo og panalangin. Gihatagan ta sa Ginoo og panalangin, dili tungod kay maayo ta, apan tungod kay maayo siya. Second point mga igsuon, nga diha sa pagpangalagad sa simbahan, ang mga tahas dili pwedeng mapalit. Kini ihatag gayud. Ang pagkapari, grasya gikan sa Ginoo. Dili pwedeng paliton. Ang pagka-obispo, pagka-kardinal, pagka-santo papa, pagka-diakono, apil na po diha ang pagpangalagad sa simbahan, dili nato pwedeng silang paliton. Dili nato pwedeng paliton ang posisyon. Dili nato pwedeng paliton ang authority. Kay again, that is not the way of God. Simony man na siya mga igsoon, nga imo ang bayran aron ikaw maka-perform og mga authorities from God. That is simony, that is sin, sala siya. Mao na nga at the end of the gospel, si Jesus miingon, nakadawat kamo walay bayad, panghatag kamo nga walay bayad. Meaning to say nga kining office, kining authority ihatag po ninyo sa uban, just like what I did nga akong gihatag kaninyo. Unya kamo nga nakadawat ninyo, wala man ninyo bayre kini siya nga grasyang kini nga gahom. So kini usab ihatag po ninyo
ngadto sa uban nga walay bayad. Meaning to say nga dili pwedeng mapalit, dili pwedeng mag-exchange, ma-bargain into something. So I hope mga igsuon na klaro tong ato ang pagmalandong bahin sa tong ebanghelyo karong adlaw. Ang ikutlo nato sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 9 bersikulo 35 unya kapitulo 10 bersikulo 1 hangtod sa 8. Ngigsuon ang maayong balita nga maong pulong ni Hesus angay ginatong paminawon, pamalandungan o paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili kay malaya, tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Ngigsuon, before ko mohatag sa final blessing, again, I would like to express my warmest thanksgiving, pasalamat ngadto sa tanan nga nahimong ning participate ning lambigit sa kalampusan sa fiesta sa ato ang patron Señor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Sa tanang tawo nga ning ambit niini, salamat gid kaayo ninyo. Ako day nga kanang pasalamat usab ngadto sa tuang LGU nga gipanguluhan sa tuang mayor, again si Honorable Ricky Bulahan ug sa Vice Mayor si Honorable Fe Manzo nga sila full support pud sila sa kalihukan sa simbahan gani. Nagpahigayon man mi og duha ka meetings kay giapil man ang Padrikura sa Bonifacio sa Tourism Council nya sa maong mga meetings ang gihisgutan ang pagpangandam sa kaliabot nga fiesta which happened last December 2 So giapil ko nila unya ako ging nakita nga full support gid ato ang LGU sa Bonifacio sa kalihukan sa parokya. Unya ako niya nalipay kaayo tungod kay nindot ang relasyon sa LGU sa Bonifacio headed by Honorable Ricky Bulahan and which is the mayor and who is the mayor and also with the vice mayor Honorable Fe Manzo. Ug sa simbahan nindot kayo ang maong friendship o relasyon sa LGU sa Bonifacio ug sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer. Muna nga nalipay kayo ko, salamat kayo sa inyong full support, salamat kayo sa inyong tabang, salamat sa inyong ipadala nga mga pagkaon, salamat sa financial aid nga inyong gipaambit ug sa tanan. Di na ko ma-mention ang tanan salamat kay kaayo gikan sa atuang mga individuals o sa atuang mga leaders, tanan nga mga debotos ni Senyor San Vicente Ferrer, salamat kay kaayo. Thank you very much for your support. Ang hinaot napadayon ta niini nga atuang maayong binuhatan nga mao gayud ang pagsuporta sa kalihukan sa parokya, sanglit ang parokya mauman kitang tanan. Ngigsuon uban sa pangaliya sa tong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misa-misnon nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug ki Dios les siempre bendiga.